Think about it. In both Buddhism and Jainism, ahimsa means much more than refraining from physical violence against a person or an animal. It also means refraining from violence in thought, such as having ill feelings towards anyone. ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଉ ଜେନିଜିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଅହିଂସା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟା କେବଳ ଫିଜିକାଲ ଭାୟୋଲେନ୍ସ କଥା କୁହାଯାଇନି, ଯେଉଁ ଜଣକୁ ହିଂସା କରିବା ବା ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନନ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ। ତାହେଲେ ସେଠି ଭାୟୋଲେନ୍ସର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଭାୟୋଲେନ୍ସ କରିବା, ଜଣକୁ ବାଡ଼େଇବା ପିଟିବା ମାରିବା ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ହେଉ ବା କୌଣସି ଆନିମଲ୍କୁ ହେଉ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ କେବଳ ଫିଜିକାଲ ନୁହଁ, ତୁମେ ମେଣ୍ଟାଲ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ମେଣ୍ଟାଲ ଭାୟୋଲେନ୍ସ କ'ଣ ଇନ୍ ଥଟ୍, ତୁମେ ଚିନ୍ତା ଯେମିତି ଭାୟୋଲେନ୍ସ ରୂପ ନ ନେବ, ତୁମେ ଯଦି କାହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିବ, ଚିନ୍ତାରେ ବି ଖରାପ ରହିବନି ଯେମିତି। So if we observe ourselves carefully, we may notice such negative thoughts and learn to turn them into positive ones. ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଯଦି ନୋଟିସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମ ମନରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପଜିଟିଭ୍ କରିବା। ସମଟାଇମ୍ସ ସଚ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଆର୍ ଇଭେନ୍ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଆୱାର ସେଲ୍ସ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ ବହୁତ ସମୟରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଡିରେକ୍ଟ ଥରେ ଥରେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କଲେ, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ କଲେ, କାହା ବ୍ରେନ୍ରେ କଲେ, ନିଜର ବ୍ରେନ୍ରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନେଗେଟିଭ୍ ଆମ ମନରେ ଆମ ବଡ଼ିରେ ହିଁ ରହିଲା, ବୁଝିହେଉଛି ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଖରାପ ତ ଆମକୁ ହେବ, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଇନ୍ ବୋଥ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୈନିଜିମ୍, monks and sometimes nuns too began traveling across the land to spread their respective teachings far and wide. Some of them created new monasteries in faraway places, while others led ascetic lives in caves cut in the rock. ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଉ ଜୈନିଜିମ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ମଙ୍କ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ନନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ମାନେ ସେଇଟା ମେଲ୍ ଆଉ ଇଲା ଫିମେଲ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଚିଂସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦୂର ଦୂର ବାଟ ବହୁତ ଆଡ଼େ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ କ୍ରିଏଟେଡ଼, ତେଣୁ ତା ଭିତରୁ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୋନେଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ତିଆରି କରନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବତେଇକି ଲୋକମାନେ ଯଦି ରାଜି ହେଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୋନେଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ବନାନ୍ତି, ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ବା ଯେଉଁଠି ପୂଜା କରିବା ଜାଗା ହେଲା। ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆସେଟିକ୍ ଲାଇଫ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ସେ କିଛି କରିବେନି, ସେ ଗୋଟେ ରକ୍ ଭିତରେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହେଉ ବା କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା କରିକି ତାରି ଭିତରେ ଆସେଟିକ୍ ଲାଇଫ୍ ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ହାଭ୍ ରିଭିଲ୍ଡ ମେନି ଟ୍ରେସେସ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ମୋନେଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ତେଣୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଇଭଳି ମୋନେଷ୍ଟ୍ରିର ଟ୍ରେସେସ୍, ଚିହ୍ନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମଟାଇମ୍ସ ଇଭେନ୍ ଦ ନେମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମଙ୍କ୍ସ who lived in the rock cut caves and slept on the stone beds. ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଥରେ ଥରେ ଏମିତି ବି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସବୁ ମଙ୍କ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସବୁ ରକ୍ କଟ୍ କେଭ୍ ଭିତରେ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଷ୍ଟୋନ୍ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଅନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ପଥର ଉପରେ। ଆଉ କେଉଁଠି ଶୋଇବେ? ତେଣୁ ସେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ, ପର୍ବତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା କରାହେଇଛି, ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବ ତୁମେ ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି, ଏଇଠି ସବୁ ରହୁଥିଲେ। In India, Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism are often labeled religions. तो ये सब रिलीजन बोली कह धर्म बोली कह, बट यू मे नोटिस दैट वी हैव अवॉइडेड दिस टर्म। किंतु रिलीजन बोली आम के यूज करें, आम कौन कहले स्कूल्स ऑफ थॉट, मनरे आसुवा गोटे चिंताधारा, गोटे अलग चिंताधारा एंड लैटर बिलीफ सिस्टम, जी जो थे बिलीव कला। तो रिलीजन बोली के यूज करें, यहाँ गोटे धर्म नुह। दिस इज बिकॉज there are many aspects to those schools and systems which will explore gradually, धीरे धीरे आम ता विषय कहवा। तो यहाँ हूँ गोटे फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, कि गोटे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, कोटा गोटे रिलीजियस एस्पेक्ट, सेमती एथिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, एमती बहुत गुड़े अच्छे। तो मेनी स्कॉलर्स एग्री that the word religion is too limiting in the context of Indian civilization. तो केवल गोटे रिलीजन वार्ड लगेदेवा जदि ताले सेतक सफिशिएंट नुह, लिमिट करदेव ये जिनस को, यार बहुत गुड़े एस्पेक्ट अच्छे।
हिंदुइज्म ठू आरंभ करिकी सिखिज्म जाए सबकिछि बुझला तो देन देयर वर येट अदर स्कूल्स of thought at the time. For example, one of them was known as Charawaka school. Sometimes लोकयात बोली कहुए से गोटे अलग प्रकार स्कूल थिला चारवाक से बिलीव करती जे दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट एंड देयर फोर देयर कैन बी नो लाइफ आफ्टर डेथ से कहले एबे तुम जन्म हो ये मटेरियल वर्ल्ड रे जहाँ अच्छी केवल सेतिकी अच्छी कौन सी डेथ ना पूर्वर तुम किसी थिला बिफोर लाइफ ना आफ्टर लाइफ किछि बोले किछि नहीं. So this school does not seem to have gained much popularity and it disappeared with time. तेणु एथिरे एते पॉपुलैरिटी लोक मानकर रहिलानी तेणु ये समय सहित कुआडे गायब हो गला से गुड़ा के फॉलो करिया लोक मिलिले नहीं. So we mention it to show that there was a wide diversity of intellectual and spiritual belief systems. लोक माने एंती जहाँ जहाँ को पसंद आसला से को फॉलो कला. So people were free to choose what suited them. लोक माने जहाँ को जोड़ा पसंद से ही चूज करिवो ताकू प्रैक्टिस करिवो. Although the Vedic, Buddhist and Jain schools had important differences. तो वैदिक बुद्धिस्ट और जैन कथा आम कहवा ताले एमानक भितर मध्य इंपोर्टेंट डिफरेंसेस रही. दे ऑल्सो शेयर्ड सम कॉमन कॉन्सेप्ट्स सच एज धर्म कर्म रीबर्थ द सर्च फॉर एन एंड टू सफरिंग एंड इग्नोरेंस एंड मेनी इंपोर्टेंट वैल्यूज. दिस इज द ट्रंक ऑफ द ट्री वी स्टार्टेड दिस चैप्टर विथ. आम जो ये कथा देखुचे जे एमानक भितर बहुत गुड़े इंपोर्टेंट डिफरेंसेस रोचे जो मैंने सेयार कर किसी कॉमन कॉन्सेप्ट्स धर्म कर्म रीबर्थ ये सब जिन गुड़ाक रोचे ए सफरिंग्स अच्छी इग्नोरेंस अच्छी तार एंड करने खोजा चलुची ता सहित बहुत गुड़े इंपोर्टेंट वैल्यूज रही. यहाँ ही तो ट्रंक जोटा आम चैप्टर आरंभ कही जो ट्रंक जमी हम गचर गोटाए ट्रंक रहिबो डाल चेर अलग अलग हो पारती बहुत हो पारती किंतु गोटाए ट्रंक ही रहिबो बुझला. फोक एंड ट्राइबल रूट्स. द कल्चरल रूट्स वी हैव सीन सो फार आर वेल डॉक्यूमेंटेड इन मेनी टेक्स्ट्स. India has also had rich oral traditions, that is teachings for the practices transmitted through everyday practice without written texts. This is the case of the Vedas. तो आम ये कौन होता ना आम वेल डॉक्यूमेंटेड बहुत किसी जिनस आम लेखिकी भी रखीचे किंतु इंडिया रे आगुरी कौन होता ना ओराल ट्रेडिशन चलता माने मुखर मुख को ही जाऊला. तो समस्ते कहे समस्ते शुणे पुणी ये ओराल ट्रेडिशन केवल कथार आसो निज माइंड रू बाहर घोषिक रखा पड़ो लेखा ले कि नाला एमती करके जड़े अन्य जन को ट्रांसमिट कर चलता नॉलेज. बट एमंग देम आर न्यूमरस फोक ट्रेडिशंस that is transmitted by common people and tribal traditions transmitted by tribes. तेणु ता भर बहुत गुड़े फोक ट्रेडिशन रोचे जोड़ा कि कॉमन पीपल माने ट्रांसमिट करती कॉमन पीपल द्वारा से ट्रांसमिट होता है बहुत गुड़े फोक ट्रेडिशन जोड़ा कि आम गाँ गहली देखा मिलूँ. ट्राइबल ट्रेडिशन भी अच्छी जो मैंने ट्राइब माने ट्रांसमिट करती अलग अलग धर्म से सब कथबार्तार ये सब जिन गुड़ाक से ट्रांसमिट करेंगे गोटे जेनेरेशन आउ गोटे जेनेरेशन जाए. सो व्हाट इज ए ट्राइब. ट्राइब कौन. There are many definitions for this social entity. Today, anthropologists usually consider a tribe to be a group of families or clans sharing a tradition of common descent, a culture and a language, living as a close-knit community under a chief and holding no private property. तो बहुत गुड़े डेफिनेशन अच्छी ट्राइब को लेकिन कौन डेफिनेशन दि जापर एटी गोटे दिखाई बहुत बड़ डेफिनेशन जोटा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने कंसीडर करुछंती.
ତାଙ୍କ କହିବା ଅର୍ଥ ଟ୍ରାଇବ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବା କ୍ଲାନ୍ସ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗ୍ରୁପ୍ ହଉ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍, ନହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ବାହାରେ ଯେଉଁ କୁଟୁମ୍ବ କହୁଛେ ଆମେ ସେଇଭଳି ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 70 80 ଏମିତି ମେମ୍ବର୍ସ ଥିବେ, ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଥିବେ। ସେମାନେ ସେୟାର କରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଡିସେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ କୂଳର ଗୋଟିଏ ବଂଶର ଜଣାପଡ଼ୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ସେମ୍ କଲଚର୍ ସେମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବୁ ଥିବ, ଇଏ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକ ଥିବେ ଏବଂ ତା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିଫ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ହେଡ଼୍ ଲୋକ ଥିବେ, ଜଣେ ମୁଖିଆ ଥିବ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ବୋଲି କିଛି ନଥିବ, ଯାହା କିଛି ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର ହେଉଥିବ ଇକ୍ୱାଲି। ତ ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଟ୍ରାଇବ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଟ୍ରାଇବ୍, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସମୟ କଥା ଦେଖିବା ପୁରୁଣା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟ୍ରାଇବ୍ ବୋଲି କୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ ନଥିଲା। ଟ୍ରାଇବ୍ସ ୱାର୍ ଜଷ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜନର୍ସ that lived in a special environment such as forest or mountains। ତେଣୁ ଟ୍ରାଇବ୍ କାହାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା? ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜନ ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବେ, କିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି, କିଏ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ସବୁ ଜନ କୁହାଯାଏ। ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଜେସ୍ ଦ ଟର୍ମସ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଜନଜାତି ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ। ତେଣୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏ ୱାର୍ଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରାଗଲା। ଇଂଲିଶରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି କୁହାଯାଉଛି, ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ ଜନଜାତି କୁହାଯାଉଛି। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଫିଗର୍ସ 2011ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ 705 ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ କଭର୍ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପପୁଲେସନ୍ର କେତେ ପପୁଲେସନ୍ ନା 104 ମିଲିୟନ୍ ପିପୁଲ୍, ମୋର୍ ଦାନ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଣ୍ଡ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଟୁଗେଦର୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍କୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବା ତାଙ୍କ ପପୁଲେସନ୍ଠୁ ବି ଇଏ ଆହୁରି ଅଧିକ, କେବଳ ଆମର ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନେ, ବୁଝି ହେଉଛି। ଇନ୍ ଦ 19th century anthropologists studying tribes often described them as primitive or inferior to civilized people। ତ 19th centuryରେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ ଟ୍ରାଇବ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିଲେ କେଉଁ ହିସାବରେ ନା ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଆଉ ଇନଫେରିୟର୍, ଅତି ନିଚ ଅତି ବେକାର ବୋଲି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ସେଇଭଳି ୱାର୍ଡ଼ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କୁ, ବୁଝିଲା ତ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଟେ ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଏମାନେ ହେଲେ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଆଉ ଇନଫେରିୟର୍, ୟାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ମୂର୍ଖ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଖରାପ ୱାର୍ଡ଼ ଲଗାଇ ପାରୁଥିଲେ। With deeper studies of tribal communities and their rich and complex cultures, such biased judgments have been mostly abandoned। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କର ରିଚ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କଲଚର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଏଇ ବାଏସ୍ଡ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଆଉ ଇନଫେରିୟର୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ବହୁତ ହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ବହୁତ ନଲେଜ ରଖିବା ବାଲା। There has been a constant interaction between folk and tribal traditions and the leading schools of thought such as those we mentioned in this chapter. Deities and concepts, legends and rituals have been freely exchanged in both directions। ତେଣୁ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିଲା ଫୋକ୍ ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ଥଟ୍, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଯେମିତିକି ଯାହାକି ଆମେ ଆଗରୁ ଏ ଚାପ୍ଟରରେ ମେନସନ୍ କରିଛେ। ଯେତକ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ଆଉ କନସେପ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଲେଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଛି, ରିଚୁଆଲ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଫ୍ରିଲି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଥ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ। ଫର୍ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍, ଜଗନ୍ନାଥ worshipped at Puri, Odisha was originally a tribal deity. This is also the case with various forms of mother goddess worshipped across India। ତେଣୁ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଠି ସେ କ'ଣ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡେଟି, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ହିଁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଭଗବାନ ହେଲା।
आ या सहित अन्य गुड़ा देखाई बहुत गुड़े मदर गडेस अच्छा जो मान पूजा करती इंडिया अन्य सब जगार जो ये ट्राइबल लोक मैंने बहुत गुड़े मदर गडेस को पूजा करते है तो एमती ट्राइबल मानकर वर्शिप्र तरीका बहुत गुड़े एमती थिला तो सम ट्राइब्स ऑन द अदर हैंड एडप्टेड हिंदू डेटीज लॉन्ग एगो के जन हिंदू डेटीज मान को पूजा करते माने ठाकुर को पूजा करते एंड पजेस देयर ओन वर्सन ऑफ द महाभारत एंड रामायण तापर निज प्रकार तांको जेंति शूट कला भाया से गोटे अलग प्रकार टिके महाभारत और रामायण को टिके चेंज करिकी निजर भी लिखिले एंड दिस हैज बीन वेल डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आउ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स गुड़ाकर अच्छी आउ तमिलनाडु ये जिनस जोटा चेंज भी होती सो हाउ हैव सच इंटरैक्शंस टेकन प्लेस फॉर सो लॉन्ग एंड सो नेचुरली ये सब इंटरैक्शन केमिति सब होता केते संभव होता इट इज इन द एंड बिकॉज फोक ट्राइबल एंड हिंदू बिलीफ सिस्टम्स हैव मेनी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स तेणु हिंदू बिलीफ सिस्टम रे जो ट्राइबल अच्छा फोक अच्छा सब जिनसा प्राय सिमिलर बहुत गुड़े जिनस मिसी जाऊँ फॉर इंस्टेंस इन ऑल थ्री तमें फोक सिस्टम नियो ट्राइबल नियो कि ना हिंदू सिस्टम नियो ये तीन टाक बिलीफ सिस्टम रे तमें कौन देखो ये तीन जगह एलिमेंट्स ऑफ नेचर सच एज माउंटेन्स रिवर्स ट्रीज प्लांट्स एनिमल्स आ केते स्टोन्स या सब सैक्रेड बोली मानुच पवित्र बोली मानती सबुथ बिकॉज देयर इज कॉन्शियसनेस बिहाइंड ऑल ऑफ दैम किसी ना किसी गोटे नजर कॉन्शियसनेस अच्छे से सब अनुभव कर इंडीड ट्राइब्स जनरली वर्शिप मेनी डेटीज एसोसिएटेड विथ दोज नेचुरल एलिमेंट्स तेणु ट्राइब मैंने जो वर्शिप करती कौन जिनस को कौन भगवान को निश्चय कौन ना कौन नेचुरल एलिमेंट सहित से कनेक्टेड थे तेणु कह गले प्रकृत में ट्राइब्स माने से माने क्या पूजा करती प्रकृत में से पूजा करती नेचर को फॉर द टोडा ट्राइबल्स ऑफ नीलगिरीज ऑफ तमिलनाडु फॉर इंस्टेंस जोटा कि पिक्चर बर्तमान तुम देखुच ओवर 30 पीक्स ऑफ द माउंटेन रेंज आर रेसिडेंसेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस दोज पीक्स आर सो सैक्रेड दैट द टोडाज अवॉइड पॉइंटिंग टू देम विथ अ फिंगर ताने एते मानछन से माने टोडा ट्राइबल अच्छा तमिलनाडु नीलगिरी रे से माने कौन करती जमीक तुम से पिक्चर देखुव से माने पूजा करती किसी पत्थर को किसी माउंटेन रेंजेस को जोटा कि ये पाखापाखि 30 रु अधिक से जगार अच्छी नीलगिरीज तो से गुड़ा से एत मानती से देखती से सब गड आउ गडेसेस से जगह रुहती बोली बासस्थान बोले से विश्वास करती आ से गुड़ा एत साक्रेट एत पवित्र जे से देखापी से आंगुठी देखी से आड़ को केवल तुमको पॉइंट करेंगे ना आंगुठी भी देखा ना आड़ बुझला तो जोटा कि प्रकृत में गोटे खराब जिनस बोले आम देखुचे आंगुठी कौन सी क्या आड़ मनीष आड़ को आंगुठी देखने भगवान आड़ के देखा बुझेगा बट डिस्पाइट दिस मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेटीज एज विथ हिंदुइज्म मेनी ट्राइबल ग्रुप्स हैव ए concept of higher divinity or supreme being. For example, several tribes of Arunachal Pradesh worship Donyu Polo, a combined form of the sun. तो आम ये देखुचे जे एत सब मल्टीप्लिसिटी डिसीज मानकर अच्छी केते भेराइटी देखा मिलूँ हिंदुइज्म रे तो बहुत गुड़े ट्राइबल ग्रुप्स कौन करती गोटे कॉन्सेप्ट थाए हायर डिविनिटी डिवाइन भीतर जोटा फोटो हायर आउ गोटे सुप्रीम जे सुप्रीम बीइंग एकदम फॉर एग्जांपल बहुत गुड़े एमती ट्राइब अच्छा अरुणाचल प्रदेश रे जो मैंने कि डोनियो पोलो को पूजा करती एटा कौन ना यहाँ गोटे कंबाइंड फॉर्म ऑफ सन आउ मून रो कंबाइंड फॉर्म को से डोनियो पोलो कहती जहाँ से मानती जे ये हूँ सुप्रीम गॉड सबुठ बड़ गॉड होती ये मैंने दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ द गॉड खांडोवा इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया रे मध्य सेमती से गॉड खांडोवा को मानती ईस्टर्न इंडिया रे मुंडा और सांथाल ट्राइबल्स अच्छा से सेमती सिंगबोंगा को सुप्रीम डिटी हिसाब से मानती
सो देयर आर मेनी मोर सच एग्जांपल्स जो माने कि सुप्रीम गॉड को केवल पूजा करते। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट आंद्रे बेटेली समड ऑफ दिस सिचुएशन इन दिस वर्ड्स। तेणु इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ना है आंद्रे बेटेली सी किसी कहते या विषय कौन कहते देख। The thousands of castes and tribes on the Indian subcontinent have influenced each other in their religious beliefs and practices since the beginning of history and before. That the tribal religions have been influenced by Hinduism is widely accepted, but it is equally true that Hinduism, not only in its formative phase but throughout its evolution, have been influenced by tribal religions. तेणु हजार हजार कास्ट ट्राइब इंडियन सब कॉन्टिनेंट रे देखा मिलूँ जार इन्फ्लुएंस आम रिलीजियस बिलीफ आ प्राक्टिसेस देखा मिली बहुत आरंभ हिस्ट्री आरंभ पूर्वर आमको देखा मिले। यही ट्राइबल रिलीजन माने हिंदुइज्म को हिंदुइज्म द्वारा इन्फ्लुएंस होती वाइडली एक्सेप्टेड सब मानि नहीं एक्सेप्ट कर एकदम ट्रू जे जो हिंदुइज्म को से फॉलो कर किसी चेंजेस आनी यहाँ केवल फॉर्मेटिव फेज नुह ये पूरा टोटल इवोल्यूशन हो बहुत चेंजेस देखा मिली आई ट्राइबल रिलीजन द्वारा से बहुत इन्फ्लुएंस होड़ा हिंदुइज्म। लास्ट को देखा क्लियरली द रिजल्ट ऑफ दिस लॉन्ग इंटरेक्शन हैज बीन म्यूचुअल एनरिचमेंट इन दिस मैनर फोक एंड ट्राइबल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस आल्सो काउंट among India's cultural roots. We will further develop this point in the next chapter. तो बहुत सफा सफा भाव में ये दिगला जे ये जो इंटरेक्शन रही एत वर्ष धरी यार रिजल्ट कौन रोचे म्यूचुअल एनरिचमेंट लोक मान भितर गोटे म्यूचुअलिटी आसी जाऊँगी समस्ते मिसिक रोचान। तेणु यही प्रकार फोक हो ट्राइबल हो ये जो यहाँ बिलीफ आ प्राक्टिसेस गुड़ाक इंडियार कल्चरल रूट्स को बढ़ाऊँ जोटा कि आम कौन कौन को पॉइंट डेभलप होगू आम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ार अच्छे है ये समरी दिगला बिफोर वी मूव ऑन डाला समरी टे देखीदेव ता सहित क्वेश्चंस एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स अच्छी ताकू भी कर तार आंसर्स देदेवा बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।